Alright, so mga katropa, makahinabi karon si Major Martinez, ang tipababa sa 4th Infantry Diamond Division. Sir, maayong adlaw kanimo. Yes, maayong adlaw kanimo diha og sa tanang sukig tigpaminaw sa inyong programa. Sir, doon naman tayo mga pipila ka pangutana, mahitungod aning upat ka mga miro sa grupong CPG nitahan sa 404 sa Brigade 4ID ug kini matud pa may kalabutan sa napatay nga top leader. Unsay background aning upat ka mga surrendery ug asa na kining mga upat ka mga surrendery karon? Kini sila no, mao kini ang mga remnants na lang, mga nabilin diya sa Caraga Region no, under ng Regional Operations Command ng Northeastern Mindanao Regional Committee. And kung atong pangutanon, pila na lang ang nabilin sa Caraga Region, mga around 5 na lang, hindi makabuok ang na diya naglihok. And kini sila part of that counting. After the encounter last May 11, then 4 days after, ni surrender ni sila because of the pressure that we put in the areas of Surigao del Sur and Agusan del Norte, all of the Caraga region. So mo ka na ang atong pinaka-latest dito sa area ng 401st Brigade. Sir, kaning upat nga mga surrendery, wala ba ni sila dagko nga mga katungdanan sa CPG? Of course, to sila gyud, when we say about Regional Operations Command, mga top 1 yun na siya, kanang naana sila dito sa headquarters ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Sila gyud ang mga gahi na kayo, no? Kung katong napatay na top leader diha na nabilin sa Caraga Region na si Gilberto Dabal or alias Wako. Baku, no? More than 40 years naging siya naglihok diyang dapita, and kang iyang grupo mo nang responsable sa mga terroristic attacks diya sa Caraga Region. To name a few, kung atong may duman last 2011, no? October 3, 2011, when they burned down a mining company in Surigao del Norte, no? Ang taga nito mining. Then another is katong giatake nila ang Del Monte o dito sa banana plantation in Baruco time in 2013 or mga ina ng mga panahon na. And then ang series gyud na mga attacks against the indigenous peoples communities. Grabe ang pinakbakay kaniadto when we started with the Dato Calpit in Agusan del Sur. So these are actually few of the atrocities made by this group, no, under ni Bongwako dito the pits not only in Surigao del Sur but in the areas of Caraga region. Kay region man sila, so but pasabot pwede sila makatabok-tabok diyang dapit sa Agusan Norte, Agusan Sur, Surigao Sur and Surigao del Norte. So finally, because of the pressures that the recent encounters, no, ubay-ubay man, no, we started the year na more than 20 kapin ang nabilin na lang sa Caraga region, and now we are down to our final stretch na lang, and then pagkamatay ni Bongwako, and then plus kiting upa. So we are thinking na murag wala na yung nabilin sa Caraga region. Wala na nabilin sa Caraga region, but then kini si alias Wako ba Major, part ba ni siya or belong ni siya sa katunggi mention sa to ang bago nga commander sa 4ID nga walo nga nabilin nga kadaguan nga gigukod karon sa anay sa kasundaluhan? Yes, actually part siya dito sa napatay. Okay. Siya yung napatay, so walo napatay siya, then nadakpan tong yang kauban, and then katong upat nag-surrender. So when I say wala na nabilin, posibleng wala na, kay ang pwede na lang na mahitabo dito duha pa na atong ginapangita. Kay Kinsa, sir? we don't have that exact name, no, kay mga elemento raman to ang kuha sa atong intelligence unit, but as of now mo ang ilang gina-verify sa area ng Surigao del Sur. Kining mga upat ka bago ni surrender, asa na ni sila karon ug unsa na ang kang gibuhat para ani nila? Yes, sa pagkakaroon, no, they have been facilitated by the 401st Brigade, Prosperidad Agusan del Sur, and we are actually facilitating the programs under the Enhanced Comprehensive Local Integration Program sa atong gobyerno, and reunite them to their families. Kay dugay naman na nilang plata, pero tungod kay di Bongwako, dili man sila tugdan kaniadto nung buhi pa siya because of his ideology. So mo nang nagpabili na sila until now, napatay na si Bongwako, dito na sila nakadisyon na murag lisod yun na ipadayon kay wala na may think tank, no, ang think plano yun sa mga operation sa area Caraga region. Mo nang pa-decision sila na mag-surrender na lang sa kasundaluhan. And he thought that since 40 years, more than 40 years na siya naglihok, iyan ang gibarugan ang iyang gituuhan na ideology. No, mo ka na nga among assessment tungod kay tigulang na kay siya, iyan na lang siyang iyang ipadayon ng mga nauna sa iya gitawag nilang martir kunuhay sa kan. So pagkakaroon
because of that situation, wala may nagkuha na padayon gihapon ng among announcement sa area. We utilize platforms, not only the radio stations, but we also go to communities to convince them. Finally, we are very happy. Major General Angkaw announced that how happy he was knowing na kanong 4 na top NPAs diyan Dapita, members of the Regional Operations Command, surrendered to 4-offers. Still looking for some, okay, validation pa man itong mahitabo, a series of conferences and validations to be conducted. Not only our division but the Eastern Mindanao Command in Davao, they are sila ang campaign managers diri sa area nato, and they will validate whether the Caraga region can now be declared as insurgency-free region. Basin hapit na, sir, no? Hapit na. It's just a matter of time. We've been announcing that early this year. It's a matter of time that we are going to declare it. How about the province of Bukidnon po? Actually, kung atong mahinumduman ang interview or mga pronouncement ni the then Commander of 4ID, Major General Michel Anayron, ang probinsya sa Bukidnon, naglisod naman ang kasulod ang NPA. Gani, ang grupo nila Reda, diha lang dapit sa Agusan del Sur, no, mga boundaries, no, naglisod sila actually nas musulod sa Bukidnon, kay kabalo sila. It is inhospitable to them to enter Bukidnon. That's why we are considering na basin di o unta, no, buhon ma-declare na siya insurgency free. So mga tayo na mga tao, insurgency free na pa may NPA, na ay NPA nga attempt musulod, naglisod sila. 18 naman ang atong gipangita diri sa ato sa area ng Region 10. And 3 days ago, we had an encounter in Hingohog City, no, and some members of that event, that we were able to hit them, conduct of pursuit operation gihapon. So when we say Bukidnon, I think the last time that we had encounter ay last year pa man siya tingali to. Ang nahitabo kang Bonifacio Lotawan or si alias Tado was February of this year. Pero dito dapit to sa Agusan del Sur, they are trying to attempt to enter Loreto. Naglisod sila, no? Loreto. And dito dapit sa mga munisipyo. But to no avail, they are having hard time entering Bukidnon because of our relentless operations conducted by the 8th Infantry Battalion in the Bukidnon. Napadiha ang 26 IB in the area of Agusan del Sur and the 15 IB in Misamis Oriental. So it is very hard for them, no? Not to mention the 1st Special Forces Battalion na nasa Bukid. Sila gyud ang they have an eye over the team of Reda. As mentioned by the battalion commander, kabalo sila kung asa dapit, and they are just deliberately conducting planning aron walay madamay ng mga civilians na as they launch this operation anytime soon, no? So mo kana ang atong mga abangan ng susunod na kabanata. So for sure, sir, within this year, Caraga region and Bukidnon province will be declared insurgency free na jud. We are hoping for that to happen, and I am also excited na during our time we all did it. Not only the soldiers but the people of Bukidnon, kauban nato ang Misamis Oriental and the Caraga region, and made that promise to our people mahimong insurgency free na ang northern part of Mindanao. To be exact, ang AOR sa 4ID. Ang AOR, yes, covering the 10 provinces under the 4th ID AOR.